सरकार की आमद, सरदार की आमद, सब मिलकर बोलो और जोर से बोलो मरहबा। तुम मचा दो तुम मचा दो आमद की आ गए सरकार। तुम मचा दो तुम मचा दो आमद की आ गए सरकार। सरकार की आमद, एक जोर सरकार की आमद, सरदार की आमद। আফতাব বিন বুরাদ, আপনারা মনে হয় খান নাই, গত এক সপ্তাহ যাবত আপনাদের পেটে কোনো দানা পানি পড়ে নাই, এমনটা? এটাকে এই কথাটাকে যদি ভুল প্রমাণ করতে চান একটু জোরে সরে গাই সরকার কি আমত। হাইটা কমান এই মনিটরটা ডিস্টার্ব করছে। সরকার কি আমত, বয়সটাকে হাইট একটু বাড়াই। হাই সরকার কি আমত, सरदार की आमद, सब मिलकर बोलो और जोर से बोलो मरहबा। तुम मचा दो तुम मचा दो आमद की आ गए सरकार। तुम मचा दो तुम मचा दो आमद की आ गए सरकार। एक ही शहंशाह वाला की आमद आमद है, एक ही शहंशाह वाला की आमद आमद है, एक कोई शहंशाह वाला की आमद आमद है। तुम मचा दो तुम मचा दो आमद की आ गए सरकार। तुम मचा दो तुम मचा दो आमद की आ गए सरकार। सरकार की आमद, सरदार की आमद, मंठार की आमद, सब मिलकर बोलो। দুইটা ভাগে বিভক্ত করে নেই, এই মাইকের মিশিং সোজা সজির ডান পাশ বাম পাশ, আমি দেখব ডান পাশের ভাইদের আওয়াজ বেশি নাকি বাম পাশের ভাইদের আওয়াজ বেশি। একটু ঢিলেটা কমাই রাখে। সরকার কি আমদ, বাম পাশের ভাইরা কি বলেন? ডান পাশের ভাইদেরকে আরেকটা সুযোগ দেবো? আমি জানি বাম পাশের ভাইরা খুব স্ট্রং, ডান পাশের ভাইদেরকে আরেকটা সুযোগ দেওয়া যায়? সরকার কি আমদ। বাম পাশের ভাইরা প্রস্তুত তো? এইবার দেখবেন যে ডান পাশের ভাইরা প্রস্তুত, দেখবেন যে বাম পাশের ভাইরা কিভাবে ফাটিয়ে দিচ্ছে। সরকার কি আমদ, সরকার কি আমদ, সরদার কি আমদ। এবার ডান পাশ আর বাম পাশ বুঝে সবাই একসাথে গলা ফাটিয়ে বলতে হবে সরকার কি আমদ, সরদার কি আমদ। ঢিলেটা কমাও। सरकार की आमद, सरदार की आमद, सब मिलकर बोलो और जोर से बोलो मरहबा। तुम मचा दो तुम मचा दो आमद की आ गए सरकार। तुम मचा दो तुम मचा दो आमद की आ गए सरकार। सरकार की आमद, सरदार की आमद, मंठार की आमद, हर जोर से बोलो चिल्ला कर बोलो सरकार की आमद, सरदार की आमद, सब मिलकर बोलो और जोर से बोलो मरहबा। तुम मचा दो तुम मचा दो आमद की आ गए सरकार। एक तो जबान ছেড়ে সবটুকু আবেগকে উজাড় করে দিয়ে বলে মারহাবা।